बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो फिर जीत रहे हैं, या फरीदी साहब फिर मुश्किल में आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में जो उन्होंने फैसले किए उस फैसलों से तो हम सबको ये लगा कि वो अमन और कानून, आइन, इक़दार और अदलिया के साथ हैं और हर उस शख्स के साथ हैं कि जो ये अच्छे फैसले करेगा, जो आइन के फैसले करेगा, जो अदलिया के फैसले करेगा। लेकिन सबकी उम्मीदों में पानी फिर गया। अभी कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर के बाद जो उन्होंने काम किए हैं, जो फैसले किए हैं, उन सब से उन लोगों की उम्मीदें जो उनसे वाबस्ता थी या फरीदी साहब से कि वो बहुत अच्छे जज साबित होंगे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और जो जस्टिस या फरीदी है, जो उन्होंने बहुत इज्जत कमाई, कहा कि जी मैं आइन अदलिया के साथ हूँ और जो मैं हर उस जज के साथ खड़ा हूँ जो आइन के साथ है, अब उनकी अहमियत कम होती जा रही है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनकी अहमियत फिर बढ़ती जा रही है और तमाम जजेस जो है उनके साथ भी शामिल होते जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके सारी डिटेल में आप अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन, असल में जो जस्टिस या फरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ हुकूमत जज बन गया हूँ, मेरे पास आइन आ गया है, लेकिन जो बाजी है वो बिल्कुल पड़ चुकी है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनको फिर जो लोग हैं वो उनको फिर पसंद करने लग पड़े हैं, उनकी अहमियत बिल्कुल बढ़ चुकी है। ये बात बिल्कुल सच है कि आइनी खेल में जो कुछ पिछले 20 दिनों से हो रहा था, 26वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बनाया गया, फिर जजेस की तादाद भी बढ़ाई गई, जजेस जो है कौमी असम्बली और सेनेट में जल्दबाजी में कानून भी पास किए गए। जो कुछ भी हुआ इसमें जस्टिस या फरीदी साहब जो हैं, ये जो गेम है उनके हाथों से बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि अब जो कानून पास हुआ है उसके मुताबिक जस्टिस जो या फरीदी हैं अब उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। वो बस एक मोहरा है जो जिनको इस्तेमाल किया गया और वो सीट पर बैठे हैं। या फरीदी साहब का अब इक़दार में रहना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जो 26वीं आइन है तरमीम है उसके बाद जो पासा पलटा है उसके बाद या फरीदी साहब जो है वो मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं और अब उनको नजर आ रहा है कि उनका जो अपना इक़दार है वो भी खतरे में है। पिछले चंद घंटों में अंदर वो आइनी तरमीम की वजह से या फरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, वो पूरा जो जुडिशनल पैकेज है वो फारिग हो रहा है। यानी कि जिस जुडिशनल पैकेज जो है आइनी तरमीम में बनाया गया था, जिसमें जस्टिस या फरीदी को लाया गया था, वो पूरा का जो पूरा पैकेज है वो फारिग हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस टाइम सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सरियत है वो उनके साथ खड़ी है और या फरीदी को वो लोग कैंसिल कर रहे हैं, वो उनको नहीं पसंद कर रहे। पहले पसंद कर रहे थे कि वो जो अच्छे जज हैं वो आइन का साथ देंगे, लेकिन जो अब अक्सरियत जजेस की हैं वो फिर मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़ी हो गई है और जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो जीत जाएंगे। जस्टिस फारिसा ने जिस दिन कहा था कि मैं गवर्नमेंट का साथ दूंगा और जजेस की अहमियत नहीं दूंगा, उस दिन से जस्टिस या फरीदी साहब को मुकर्रर कर दिया गया था उनके जाने के बाद और मंसूर अली शाह साहब को पीछे कर दिया गया था। हालांकि जो या फरीदी साहब हैं वो जूनियर जज हैं, तब जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जो मुनीब साहब हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को या फरीदी साहब ने धोखा दे दिया और कहा कि आप सब बेंचेस को बुलाएं, जजेस को बुलाएं, लेकिन उस बेंच में इन्होंने या फरीदी साहब ने खुद साथ ना दिया जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस मुनीब जो है अख्तर साहब उनका। अगर या फरीदी उस वक्त फैसले पर अमल कर लेते, उनका साथ देते तो आज जस्टिस या फरीदी साहब की भी कोई इज्जत होती और जो उनका इक़दार है वो उनको हासिल होता। अब जो जस्टिस या फरीदी हैं उनके पास सिर्फ कत्ल, तलाक, सिविल इस किस्म के रह गए हैं फैसले जो वो कर सकते हैं, बाकी तमाम अख्तियार जो हैं वो उनसे वापस ले लिए गए हैं। जस्टिस या फरीदी के लिए अच्छा था मंसूर अली शाह का साथ देते, उनके साथ रहते, अपना इक़दार बचाते, लेकिन अब उनके लिए इक़दार बचाना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई है। सबसे जो बड़ी दरख्वास्त है वो जो है उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, हमीदा मिर्जा साहब, मोहसिन डारा साहब, एक ही दरख्वास्त है, एक ही वकील है और मुख्तलिफ आइन के हवाले से दी गई है। उसमें सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ वो दरख्वास्त नहीं है बल्कि जुडिशनल पैकेज के खिलाफ भी है, जिसके जरिए आइनी तरमीम जो है, जिसके जरिए आइनी जो जज है सुप्रीम कोर्ट की तादाद जो है जिसकी तादाद बढ़ाई जा रही है। ये एक गेम चैलेंज है, इसको नाज़रीन आप एक गेम चैलेंज भी समझे। 26वीं आइनी तरमीम को उड़ा के रख देगी, ये जो गेम है ये 26वीं आइनी तरमीम को उड़ा के रख देगी।
اختر میمن صاحب جو ہیں ان سے پوچھا گیا، استفادہ کیا گیا بلوچستان کی صورتحال دیکھ کے، وہاں پہ جو ہے پکڑ دھکڑ جو ہے لوگوں کو پکڑنا، اور جو بلوچستان کے حالات سے اس پہ اختر میمن صاحب نے جو ہے کچھ 4 ہفتے پہلے ریزائن دے دیا تھا۔ ریزائن دینے کے بعد 26ویں یعنی ترمیم کا معاملہ آیا تو جو اختر میمن صاحب تھے وہ دبئی میں تھے، دبئی سے واپس آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے تو اپنے بھی 2 ووٹ تھے، اختر میمن صاحب کے اپنے بھی وہ 2 ووٹ تھے، اور جو 2 ووٹ تھے وہ کس طرح استعمال ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے میرے ان دونوں ممبران کو جو منگل بندے ہیں ان کو بلایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، اور جو وہاں کے ہیں قانون ساز بندے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، بلا کے پوچھا جائے کہ جو 2 ووٹ ان کے ہیں یہ 2 ووٹ ان کو کیسے پڑے، کیونکہ بہت سے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ہماری فیملی کی طرف سے ہمیں پریشر ڈرایا گیا ہے، ہماری فیملی کو پکڑا گیا ہے، پکڑ دکڑ کی گئی ہے، ہم سے زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگلے ہی دن ان کے یہ جو بیان تھے وہ بدل گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اپنی مرضی سے ہی آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ ووٹ دیے ہیں، حکومت کے ساتھ ہم لوگ شامل ہیں۔ لیکن جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میرے 2 ووٹ ہیں مینگل کے، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان لوگوں کو بٹھایا جائے، ساتھ میں قانون ساز اداروں کو بھی بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ 2 جو ووٹ ہیں یہ آئینی ترمیم کے جو ہیں یہ کس طرح دیے، ان پہ کس قسم کا پریشر تھا اور انہوں نے یہ ووٹ کیوں دیے۔ کچھ ججز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، یعنی کہ سب کچھ کوشش یہ کی گئی کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ حکومت کے حق میں ہو، حکومت کے ساتھ ہو۔ اختر میمن صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے، اور 2 ہفتے کی مہلت جو دی گئی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آئینی بینچز کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ مختلف عدالتوں میں دی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی آئینی ترمیم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو آئینی ترمیم اور امید بھی بڑی ہے کہ اس معاملے میں جو جسٹس یحییٰ فریدی ہیں وہ بیچارے رہ جائیں گے، اور جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جسٹس جو ہیں یحییٰ فریدی صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر خود ہی جسٹس امین خان کو دے دیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کا۔ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھتے، جسٹس امین علی خان کو نہ دیتے، تو آج صورتحال ہے وہ اور تھی، لیکن جو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ کر جسٹس امین الدین خان کو دے دیے ہیں، اور کہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں۔ اب جو صورتحال ہے وہ بالکل برعکس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی جج ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ سب جسٹس منظور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ جسٹس جو یحییٰ فریدی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بھی عدلیہ کے ساتھ آئین پسند ہوں گے، اور آزاد جو ہے ججز کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہو گئی ہے۔ وہ جو ہیں 26 اکتوبر کے بعد جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اب ان کو نہیں پسند کر رہے، ان کی جو مقبولیت ہے لوگوں کو دلوں سے کم ہو رہی ہے۔